अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट। अगर आप गुज़िश्ता 3 माह या इससे ज़्यादा एक ऐसे सर दर्द में मुब्तला हैं जो कि अक्सर औक़ात रहता है या आपके पूरे सर में होता है, आपको ऐसा लगता है कि सर पर एक दबाव है, बोझ है, आपका सर झकड़ा हुआ महसूस होता है, और उसके साथ साथ अगर आप अपने सर, गर्दन और कंधों के पट्टों में भी दुखन महसूस करते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आप टेंशन हेडेक का शिकार हैं। माइग्रेन के बाद सर दर्द की ये किस्म बहुत आम है। टेंशन हेडेक 2 किस्म का है। एक वो जो कि माइग्रेन की तरह का दिखता है, जिसमें सर का दर्द आता जाता रहता है, जबकि दूसरी किस्म वो है जिसमें सर का दर्द मुस्तकिल रहता है और कई हफ्ते या महीने तक रहता है। ये क्यों होता है, इस बारे में कोई सबब नहीं पता, लेकिन एक बात हतमी है, वो ये कि ये सर दर्द ख़ानदान में नहीं चलता, जैसा कि हमने माइग्रेन वाले सर दर्द में देखा था। लेकिन अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि टेंशन हेडेक उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनको स्ट्रेस हो, परेशानी, एंजाइटी या डिप्रेशन हो। मर्दों के मुकाबले में ये सर दर्द औरतों में ज़्यादा देखा गया है। नाज़रीन, इस सर दर्द को बहुत एहतियात से डायग्नोस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको दिमाग में कोई रसोली, कैंसर या इन्फेक्शन वगैरह है तो वो भी इसी तरह सर दर्द करवा सकते हैं। इसलिए आपके न्यूरोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो आपका मुआयना करें और ये यकीन कर लें कि आपका मुआयना बिल्कुल ठीक है। अमूमन हमें दिमाग के सीटी स्कैन या एमआरआई वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर थोड़ा सा भी शक हो तो उसे ज़रूर करवा लेना चाहिए, ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये एक आम सर दर्द है, कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है। माइग्रेन की तरह टेंशन हेडेक को भी बहुत मखसूस तरीके से इलाज किया जाता है। इसमें हमारे पास 3 तरह की हिकमत अमलियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। उसमें पहली हिकमत अमली है जिसको हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये दर्द अमूमन उन लोगों में ज़्यादा देखा गया है जिनको परेशानी, डिप्रेशन या स्ट्रेस होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसे बेहतर किया जाए। रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश, 20 या 30 मिनट की वॉक, खामोश बैठकर हल्के हल्के सांस लेने की मशक, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। गर्दन और सर के मसाज को भी बहुत मौसर पाया गया है इस सर दर्द के इलाज में। जहाँ तक बकाया 2 इलाजों का ताल्लुक़ है, ये 2 इलाज हम दवाइयों से ही करते हैं। एक को हम एबॉर्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसका मतलब है कि हस्ब ज़रूरत जब भी आपको दर्द होगा, और दूसरी को हम प्रिवेंटिव थेरेपी कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये एक कोर्स की दवाई है जो कि कुछ महीनों तक आपको लेनी पड़ती है। जो पहला इलाज है जिसे मैंने एबॉर्टिव ट्रीटमेंट कहा, उसमें हम पेन किलर्स इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर आपको 4 पेन किलर्स का नाम बताता हूँ और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन याद रखिएगा कि 2 पेन किलर्स को इकट्ठे इस्तेमाल ना करें। अब वो आपको देखना पड़ेगा कि किस पेन किलर से आपको फ़ायदा होता है, तो जब भी आपको दर्द हो तो वो पेन किलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पहले नंबर पे जो पेन किलर हम रेकमेंड करते हैं वो पैरासीटामोल, जो कि पैनाडोल के नाम से आती है। पैनाडोल की 2 ही गोलियां रेकमेंड की जाती हैं और फ़ायदा भी ज़्यादातर 2 गोलियों के लेने से ही होता है। दूसरे नंबर की गोली है डिस्प्रिन। ये पानी में आराम से हल हो जाती है। आप इसको 1 या 2 गोली जिससे आपको फ़ायदा हो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा ब्रुफिन की टैबलेट है, बहुत मारूफ गोली है, 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम में आती है। आप देख लें किस गोली को लेने से आपको फ़ायदा होता है। नेप्रोक्सिन एक और गोली है जो कि कई नामों से आती है, 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम में आती है। आप देख लें जिस गोली से आपको फ़ायदा हो। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप 3 बातों को ज़रूर याद रखें। वो ये कि ये तमाम दवाइयाँ जो हैं पेन किलर्स, ये आसानी आपको मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाएंगी। इसको ख़रीदने के लिए, इसको लेने के लिए आपको किसी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये देखना होगा कि किस दवाई से आपको फ़ायदा होता है, वो जब भी दर्द हुआ करे वही ले लिया करें। दूसरी बात यह है कि ये इन दवाइयों को बहुत ज़्यादा या रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल ना करें, वरना क्या होगा कि इन दवाओं की वजह से आपको सर में दर्द शुरू हो जाएगा, और वो ये ख़ास दर्द होता है जिसको हम मेडिसन ओवर यूज़ हेडेक कहते हैं। हमारे पास कई लोग आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें सर में दर्द होता है,
جب ہم ان کی ہسٹری لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتے میں 3-4 دفعہ پین کلر جو گولیاں ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور ان کو انہی دواؤں کی وجہ سے ایک نیا ہیڈ ایک شروع ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بہت اہم بات یہ ہے کہ پیراسیٹامول یا پیناڈول کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی دوائیاں ہیں وہ نہ صرف آپ کے معدے میں تیزابیت پیدا کر سکتی ہیں بلکہ وہ گردے کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، خصوصاً ان مریضوں کے اندر جن کو بلڈ پریشر یا شوگر کی بیماریاں ہیں۔ اس لیے اس پہلو کو ضرور ذہن میں رکھیں، اور اگر ہو سکے تو 2-3 ماہ میں آپ اپنا گردوں کا بلڈ ٹیسٹ، جسے ہم یوریا اور کریاٹنن کہتے ہیں، احتیاطاً چیک کروا کر ضرور دیکھ لیا کریں، بشرطے کہ آپ یہ پین کلرز زیادہ مقدار میں لے رہے ہوں یا لمبے عرصے کے لے رہے ہوں۔ اب آتے ہیں علاج کے دوسرے طریقے کی طرف، جسے میں نے پریونٹیو تھراپی کا۔ ناظرین، یہ علاج اس وقت شروع کیا جاتا ہے جب بہت زیادہ درد ہو رہا ہو یا پین کلر کو استعمال کرنے کی زیادہ ضرورت محسوس ہو۔ اس ضمن میں جو دوائی سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے وہ ایمیٹرپٹیلین ہے، جو کہ مارکیٹ میں ٹرپٹینول کے نام سے اویلیبل ہے۔ یہ دوائی 25 ملی گرام میں آتی ہے، اور ہم زیادہ تر 25 ملی گرام ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو 50 یا 75 ملی گرام تک جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو پریونٹیو تھراپی کی دوائیاں، ٹرپٹینول یا آگے میں نے کچھ اور دواؤں کے نام بھی بتائے ہیں، ان دواؤں کا اثر فوراً شروع نہیں ہوتا، بلکہ ان کو تقریباً 3 سے 4 ہفتے لگتے ہیں۔ تو آپ جب بھی یہ پریونٹیو دوائی، جسے ہم کورس کی دوائی بھی کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں تو ہرگز یہ مت سمجھیے گا کہ یہ پیناڈول یا ڈسپرین کی طرح کام کریں گی۔ ان کا اپنا ہی میکینزم ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ دراصل جو آنے والا درد ہے اس کو روک کر رکھتی ہیں۔ یہ جو ٹرپٹینول کی دوائی ہے، اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسے ہمیشہ آپ رات میں ہی لیا کریں، کیونکہ اس سے تھوڑی سی غنودگی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس گولی سے کچھ لوگوں کا منہ بھی خشک ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا وزن بھی اس دوائی سے بڑھ جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا بلڈ پریشر اس دوائی سے گر سکتا ہے۔ یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس گولی کے جو میں نے آپ کو بتائیں، لیکن میں جب بھی مریضوں کو سائیڈ ایفیکٹ کی بات بتاتا ہوں، میں ایک چیز کہتا ہوں کہ دیکھیے، سائیڈ ایفیکٹ ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہیں کہ سائیڈ ایفیکٹ یہ ہیں تو آپ کو لازمی ہوں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، اور اگر ہوں تو آپ کو پریشان نہیں ہونا۔ آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں اگر ہمیں اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس ان دواؤں سے ہوں۔ ٹرپٹینول کے علاوہ کچھ اور دوائیاں بھی ہیں، جیسے کہ میں نے یہ نام آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور جو کہ وینلافیکسن ہے، مرٹازپین ہے، گابا پینٹین ہے، ٹوپیرامیٹ ہے۔ ان دواؤں کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ کا جو نیورولوجسٹ ہے وہ آپ کی طبیعت، آپ کے دوسرے مسائل اور کہ ان میں سے کس دوائی کی آپ کو ضرورت ہے اس کو دیکھ کر آپ کو ایڈوائز کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس ٹاپک کو میں یہاں پر کلوز کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ کو کوئی اس بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال ڈالیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔